ассалому алайкум ҳамватанони азиз, самдиёрони азиз, умедворам ки тансиҳату хонобод бошед. раҳматҳои калон он бародарое ки дар комментария суханои нағз навистанд ва он хоҳарое ки он бародарое ки дар ватсап бо навистанд ки алло шифо диҳад. шукри алло ки ҳамин шумои надорам. шукри алло ки бародаро хоҳаро дар гирду атроф ҳастед, дуои нек мекунед, дастгирӣ мекунед. ин боиси ифтихор аст ва шукронагузорӣ мекунам ки шукри алло ки шумоя дорам. худованд сафи шумояна зиёд кунад. алло дарди саратона набинам. худованд ҳамеша саломат бошед бародари азиз. ва каме ҳам бошад канали фикри шумо дар фикри шумо ҳастем. шумо низ дар фикри мо бошед. ҳар яки мо дар фикри якдигар бошем, дар фикри ободии ватан, дар фикри ободии як ҳамватан бошем, иншоалло обод мешем. бародари азиз, аз бахилӣ ҳичи намегирем. бахилӣ як тараф мемонем, фикри нағз мекунем, фикри ободӣ мекунем, фикри як бой мекунем, фикр мекунем ки ҳама кас саломат бошад, ҳама кас бой шавад. ҳамин фикри хуб ними давлат мегӯянд. нияти нек ними давлат. фикри нек бо нек аст. фикрони одам нағз бошад, гуфти Саид Мурод Давлатов аст ки фикрона нағз бошад, бой мешем хулуха. ҳамеша ҳамин бойгарии саломатӣ аст. бовар кунед вақте касал будам, бемор будам, дар назаратон пул ягон чи наметавад. ҳамин саломатӣ бошад, ҳамин мо бой ҳастем иншоалло. ҳама худованд кунад ки ҳама саломат бошанд. бародари азиз, як бародари мо шумо канал кушодагианд Дурузия ТВ. дароед ҳамин подписатсия кунед. аз шумо подписатсия бародари азиз як дастгирӣ кунед. аз номи канали фикри шумо садом гӯед. мо миннатдор мешем бародари азиз. ҳам бародара дастгирӣ кунед. ва бародари азиз, дар шаҳри Москва, Московский област аки амон кор доранд. дар ширкати азон ҳамаи хоҳаро бародаро ба кор даъват мекунанд, ба ҷои хуб таъмин мекунанд. пул вақту соаташ ки хурду хӯрокам дорад, абед метиҳад дар даруни корхона. алан хел дастгирӣ мешавад бародари азиз. бо чӣ кор кунем? аки Зафар дар шаҳри Екатеринбург дар хизмати шумо ҳастам бародари азиз. моҳи шарифи рамазон барои шумо тахфиф мекунам. ӯ касое ки дорои намешикастагӣ доред ё ягон аробачи маъюбӣ доред, ройгон карданд барои моҳи шарифи рамазон. пешам ройгон мебурданд. баъзе хоҳаро бародароя бепул чизошое бурдаги ҳастанд барои сабук. барои ҳавай акои Зафара занг занед, боротона то рӯзи 10 бораи фаврӣ доред, равон кунед. аз номи канали фикри шумо салом расонед. бародари азиз, дар шаҳри Екатеринбург акои бахтовар дар хизмати мо шумо ҳастанд. касое ки клатчик камечик ҳастед, номерошон дар зери навор мешад. шумо ба ҷои кор таъмин мекунанд, ҷои хобаш кати лубос метиҳад. бародарое ки камечик клатчик ҳастед, связ бабуред, худохоҳад ба ҷои кор шумо таъмин мекунем. ва як иншоалло хабари хуб аст. бисёр хоҳаро бародаро менависанд кори пастаяна. иншоалло худохоҳад то охири ҳамин ҳафта маълум шавад. мо ба ҷои кор мерем. камес уралский ба кор иншоалло чӣ карда истодем, маслиҳат карда истодем. догу бошед, худохоҳад маслиҳатҳо ҳамаш буд шавад. нарху наво тоғри гирад. барои мисол ҳаракат кардастем ки рӯзи кория бардорем, ҷои хобаш кати, документатсия, ҳама шарту шароити хело беҳтарин кати пешкаш мекунем иншоалло. ва бародари азиз, билетҳо хело арзон шудагӣ дар шаҳри Екатеринбург ва шаҳри Душанбе 12 000. касое ки мехоҳед билети арзон гирифта бошед, аз номи канали фикри шумо гап занед. номерои ватсап дар зери навор мешавад. дар хизмати шумо ҳастем. Москва, Душанбе, Душанбе, Москва ва дигар дар тамоми ҷаҳон ҳаракат мекунем. билет гирифта тиёмтон бо нархҳои арзон дастрас. занг занед бародари азиз. догӯи якдигар бошем, дастгири якдигар бошем бародари азиз. ҳамин дастгирӣ дар ҳамин моҳи шарифи рамазон, дастгири якдигар ва дуои нек кунем, якдигара дастгирӣ кунем. ва алло кунад ки хайру саховат, намозу рӯзаи мо алло ба даргоҳаш қабул кунад. моҳи рамазон муборак бошад. худатон эҳтиёт кунед. алло ягон банда бемор нашавад. алло ба тамом беморо алло шифои комили оҷил диҳад. худованд бовар кунед, беморӣ сахт аст. ҳаракат кунед беморое рафта дар моҳи шарифи рамазон хабар гирем. дастгири якдигар бошем. хароб аст. яъне ки беид ма роҳ гашта наметавонам, роҳ рафта наметавонам. мера май мақсад мебандам. хел инҷа наски мепӯшам ки барои даруни протеза кучама ханак нахарид пластмасса дар ханаки бо ханакира мақсад меқапа. омади моҳи шарифи бузурги рамазонро ба ҳар ёхие ки шумо саймона табрик мекунам. ман раимзода раҳматлоҳ
یک نفر معیوب گروه دوم و همچنین بیماری قند هستم. دوستان عزیز، پیش از همه یک چند ماه پیش همین برادر گرامی قدرمان کانال فکر شما یعنی بابای حسین بابا خوش کرده بودیم یک دستگیری یک نوار برای دستگیری گفته بودیم از برادرای گرامی قدر. خدا را شکر دستگیری کردن. اینه که اومدیم و در شهر خوجند فیزلیچه بیسه اینه که لیچه نگرفتیم یک چند ماه. خدا را شکر خیلی خوب و بهبودی شد. من همی خیلی که شما دیدیست این دوستانی عزیز این شپریز اینسولین میگن. انا قند وقتی خیلی بسیار غم میته. همچنین انا هم که چورا نشون تو میتونم یعنی قند است اومده سود است. ایشتا کوکام ایشتا بیشتر انا هر روز ایت بار یا سه بار اینسولین رو کل میکنم. من که قند بلند میشود او کل میدم. انا قریبی 5 بیمارخانه خواب رفتم در همین جمهوری. انا این پراتز میباشد. برای سیگه با همین پراتز هم میبونم پوچه چپ هم کم کم میزنه غم میته. بعد کم یعنی که دیرتر سیار میشود من جای زندگی یعنی پراتز. از این لحاظ از هر یک شما و مردم خیرخواه هموطنای عزیزم انا بای باباها هم بگیم خطا نمیگیم خدا دولت نیزم زیادتر کنم. انا خواهشمندم که اگر امکانیت ها باشد شاید فکری روزت و یا که زکات مالتونه انا برای من یک دستگیری میکردید کمی هم باشد صدقه که هم میگن یا که زکات مال میگن در انا انشاءالله که دنیا و آخرت شما دستگیری خواهد شد. خداوند عرض و پاداش را انا نیکی های شما دستگیری های شما را رحچم بگردونه در همین دنیا هم آخرت ثواب و ثمره شما نصیب تو کنه آمین. و زیاد خوشمندم اگر امکانیت ها باشد دستگیری کنید 5 سومای 10 سومای 1 سومای و انشاءالله که ما یک لیچه نگیریم و همچنین با یک خانه استقامتی نیاز دارم. خانه که شما دیدید این حال نیمش اینه که قالین رو نمیشنیم اینجا من اجاره میشینم همراه اویلم و 3 فرزندم 1200 سومان من اجاره میشنم که جای کار نمیکنم اینجا خانه نشین هستم بگیم. ما نفقه هم باشه 480 سومان هست. ما خود قضاوت میکنیم مقصد 480 سومان چی میشه؟ مثلا یک روغن بگیریم یک لعار بگیریم یا که مثلا یک لباس بگیرم یا که نمیدونم در گروه زندگی صرفش کنم. از این لحاظ تکرارم شود بخشش از همه خواهش و التماس زیاد. اولا پیش خداوند دعا و التجا میکنم که با واسطه شما که شما دستگیری کنیم خداوند عمری دراز و پر برکت و در خاندانتون فیض و برکت و فرزنداتون را قارق قرآن و حافظی با عمل در راه اسلام کنه. این پراتز می باشد من پوچه میشد خراب است یعنی که به ایت من راه گشته نمیتونم راه رفته نمیتونم میرم من مقصد میبندم این خیلی اینجا نسکی میپوشم که برای درون پراتز پوچه مخنک نخلی پلاسماس است. پلاسماس در خنکی با خنکی را مقصد میقپه. از این لحاظ پوچه من یک پرنسکی را میپوشونم بعدا این خیل کرده اینه یکی پوچه ما با قوار میگیره همین چیز قوار میتیه پوچه دیانه چون که پوچه کار نمیکنه انکشاف ندارد قریب که 20% داره یا نداره همین خنکی میشه یا که همین باران میبارد. وقتی باران میبارد هم جای اپراسیا کردگی میخورند خوران میکنند سیخ میزنند. همچنین قند من بلند شود میخیله است یعنی خیال میگیریم درون یک چردونی پر رایی است علو را پرم کردیم مقصد همین قند غم میترم خیلی خصوصیت سختی چی دارد مقصد به قرار میکنه بودم من
همین صبح اینا بسیار بستن اینا بسیارتر خواب هستن این همین جوگه من هست شما اینش خیلی دیدیستین هر قصه که تو اون چه ایون است حجت با بیانش نیست دوستانی عزیز و کسانی که خیرخواه هستن زیاد خوشمندم که دستگیری کنید بی‌طرف نباشید نسبت ما برای یک شخص نیازمند نمرای